निगाहें हमको ढूंढेगी। आवाज শুনতে পাচ্ছেন তো? মাইক ছাড়াও শুনতে পাবেন। আমার আওয়াজটাই এরকম কুদরতি, আর আমি দেখতে তো খুবই সুন্দর, আমি জানি। হাজারো মঞ্জিলে হোঙ্গি, মানে আমি আরো সুন্দর ছিলাম। হাজারো কারওয়া হোঙ্গি, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। सा 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 गा गा रे रे सा रे रे सा सा सा। কিছু কিছু মানুষ লং ডিস্টেন্স ভালোবাসা করে। ভালোবাসা তো করনি, ওই জন্য টুংটাং করছো। কিছু কিছু মানুষ লং ডিস্টেন্স ভালোবাসা করে। ভালোবাসা করা কিন্তু কোনো পাপ নয়, ধোকা দেওয়া পাপ, তাই কি না? কিন্তু নিজের মূল্যবান সময়টাকে তাকেই দিবেন যে আপনাকে মূল্য দিবে, তাই কি না? মানে আপনার চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল, আমি তো বলছি পুরো মুখটাই ডার্ক সার্কেল হয়ে যাওয়া উচিত। তাই আমি কি বলছি, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। আজকে দেখলেন তো মেন সময়টাতে দাদা নেই, কিন্তু মানে এটা যে কি করে সহ্য করছি আমি, মেন সময়টাতে দাদা নেই। দাদা আছে হয়তো, দাদা একটু আসবে। দাদাকে কিন্তু আজকে খুবই হ্যান্ডসাম লাগছে, তাই কি না? আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? দাদাকে হ্যান্ডসাম লাগছে কি না? গৌতম দাকে, গৌতম মহাশয় জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। हो भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू। এবার বিষয় হচ্ছে আপনাদেরকে ভালো লাগছে, কিন্তু এবার বিষয়টা হচ্ছে মেন বিষয়, যেটা পয়েন্ট, পয়সা কড়ির ব্যাপারটা। কঞ্জুস হয়ে লাভ নেই, একটু মনটাকে বড় করুন। যেটা এনেছেন বাড়ি থেকে দিয়ে যান, প্রবলেম কি? কোনো প্রবলেম নেই, একটু মনটাকে বড় করতে হবে। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल पुकारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल पुकारे आजा। শঙ্কর পাঠক জি ভিগা ভিগা হে সামা এটাতে দান করেছেন, হয়তো ওয়াইফকে স্মরণ করে। যাই হোক, হ্যাঁ দিবেন দিবেন দিবেন, একটু দিবেন, মনটাকে একটু বড় করুন। ভিগা ভিগা হে সামা, তাই আমি কি বলছি, তু নেহি তো ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मेरे के बता क्या करूं क्या करूं। একটু নিঃশ্বাস নিতে, মনটাকে একটু বড় করতে হবে। তাই কি বলছি, तूने ही तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मेरे के बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे बतला जा। भीगा भीगा है समा भीगा भीगा है
समा ऐसे में है तू कहा मेरा दिल ये पुकारे। একাই গাইবো না কিন্তু, মানে আপনারা কি চাচ্ছেন আমি একাই পরিশ্রম করি, কিন্তু আমি চাচ্ছি আপনাদেরকেও পরিশ্রম করাবো। মেরা দিল ये পুকারে, মানে ওই আজাটা মানে এরকম হচ্ছে না একটু, মানে ঘুমন্ত অবস্থায় যেরকম হয় ওরকম ওরকম চাইছি না। हो भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा मेरा दिल ये पुकारे। मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है। এবার যারা যারা ভালোবাসা করে ধোকা পেয়েছে ওদের জন্য কি বলছি, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जिनारा একটু কোনো কাজে বাইরে যাচ্ছেন একটু শান্তভাবে যান, তাই কি বলছি, जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके, মনটা তো ভেঙে গেছে, ভাঙছে তো। 5 টাকা ফেভিকুইক পাওয়া যাচ্ছে, 5 টাকার ফেভিকুইক দিয়ে মনটাকে জোড়া লাগাতে হবে। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। এবার অনেকে লং ডিস্টেন্স মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এরকম ভালোবাসা হচ্ছে, মানে ফোনে কথা বলছি, এদিকে দুজনে ঘুমিয়ে গেছে, আবার এই মানে ভিডিও কলটা বাবা দেখছে না মা দেখছে, দুজনে ঘুমিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভিডিও কলটা থাকছে। এটা হচ্ছে অরিজিনাল ভালোবাসা, কোনো এটাতে মিলাওয়াট নাই। কিন্তু আমি কি বলছি, জিন্দা রহনে কে লিয়ে তেরি কসম, জিন্দা রহনে কে লিয়ে एक मुलाकात जरूरी है सनम। एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। हार्टटाके बाँचिए, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जरूरी है सनम। কিন্তু নট এভরিওয়ান, কিছু কিছু মানুষ এমনও আছে যারা ভালোবাসাটাকে নিভাতে জানে, তাদের জন্য ডেডিকেট করছি আমি। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। हर घड़ी तुमको मेरी याद बहुत आएगी, चैन लेने नहीं देगी तुम्हें तड़पाएगी।
सनम के दर घुम पाচ্ছে কি ঘুমাতে হবে না আজকে আজকে তো ঈদ তাই কি না তাই আমি কি বলছি मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर कहना सितमगर कुछ है अगर तेरा नाम लिया जब तक भी जिया ऐ शमा तेरा परवाना मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कुर्बान मेरा दिल मेरी जान तुझे लग जाए मेरी उम्र এবার যাকে ভালোবাসা যায় তার অপেক্ষা তো করা যায় সারা জীবন অপেক্ষা থাকে অরিজিনাল ভালোবাসা তো অপেক্ষাই থাকে আর কি থাকে তাই কি না তাই কি বলছি কব आओगे कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए এদিকে পাবলিক আপনারা একটু এনজয় করছেন কিন্তু একটু উঠাউটাকে বন্ধ করুন जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए हजारे ये मेरा मन घबराए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए আমরা অনেকে ভাবি যে আমাদের যারা দুশমন এনিমি তারা আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে কিন্তু প্রত্যেক সময় এটা হয় না আপনি যাকে আপন মনে করবেন সেই কিন্তু অনেক সময় আঘাত দিয়ে থাকে তাই কিনা সঠিক কথা বলছি আমি तुमने बिकना है तो व्यापार हो भी सकता है चाहने वाला खरीदार हो भी सकता है अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है अपने दुश्मन को अभी হ্যাঁ এইভাবে মাহলটাকে চায় এই যে দাদা পরে কালকে হবে মারামারিটা করতে যাচ্ছেন কি কালকে আমি থাকবো আমিও আসবো
একটু শান্ত মেহফিল চাই। কি গৌতম দা কি সত্যি চলে গেছে? আছে 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 আছে। क्योंकि जिंदगी से बहुत दूरियां है, जिंदा रहना भी मजबूरियां है। जिंदगी से बहुत दूरियां है, जिंदा रहना भी मजबूरियां है। उनके हालात भी कोई देखे, जहर को जो दवा कह रहे हैं। ताई की बोलছি फूल भी होंगे, तारे भी होंगे, फूल चमन में सारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। यूं अगर तो दिल की तमन्ना ठोकर लगा कर चलती है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ভালোবাসেন এখন আছেন, ভালোবাসার মধ্যে তো সবাই আছে। বাবা মাকে ভালোবাসতে হবে, ভাই বোনকে ভালোবাসতে হবে, দাদা কি না? ঠিক সঠিক কথা বলছি তো। কিন্তু सर झुकाओगे तो एडवाइस दीजिए, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए जिंदा हो बता भी नहीं सकता। কিন্তু আমাদের মতো যারা মানুষ তারা ভালোবাসাতে মিলাবট পছন্দ করে না। কেউ যদি 99% আমার হয়ে থাকে আর 1% অন্য কারো হয়ে থাকে, তো আমি চাই না 99% তাকে দিয়ে দিই, আমি চাই 100%। কেউ যদি 99% আমার হয়ে থাকে, 1% অন্য কারো, তো যার হয়েছে 1% তাকে আমি 99% দিয়ে দিই। ঠিক করেছি তো? আমি তো জানি আমি ঠিক করি, কনফিডেন্স। कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, दादा चले इससे এর থেকে আর খুশির দাদার জন্য हो জোরে হাততালি হবে। গৌতম মহাশয় जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। তাই কি বলছি, कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, मैं तो समझी के पढ़े लिखे हो तुम। कोरे कागज माने सादा, एकदम सादा। कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, मैं तो समझी के पढ़े लिखे हो तुम। क्या कहा, मुझसे दूर जाना है, इसका मतलब है जा चुके हो तुम।
कैसा जादू किया तूने ओ रंगीले। খুলে হাসতে হবে। হাসিটাকে চেপে রাখার কি উদ্দেশ্য হতে পারে? চেপে রাখলে কিন্তু কোনো উপকার হবে না। তাই আমি কি বলছি দেখেন, ভুলাই দিলেন কিন্তু, এটা কিন্তু ঠিক করছেন না। मुझ में समा के ये क्या किया हो रे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया। ভালো হচ্ছে তো? আর ইউ হ্যাপি? থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে এনজয়টা করবেন, মানে ওই হাততালি দিতে দিতে পড়ে যাবেন না কিন্তু, এটাতে কিন্তু ক্ষতি আছে, হাড়ের ক্ষতি। তাই কি বলছি, मुझ में समा के ये क्या किया हो रे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया। तुझे प्यार करते करते যাই হোক, কেউ গাইলে এটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু গানটা তো আমার ফেমাস হয়েছে। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए करूँ जो मैं बेवफाई करूँ जो मैं बेवफाई मुझे मौत भी ना आए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। আমার মানেগুলো একটু ডিপলি হয়। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल गम मिले या दुख मिले सच की राह पे चलता चल। ठीक বলছি তো? আমি জানি আমি ঠিক বলছি। अब तबीयत में कोई फर्क लाने से रहे तू সাদ্দাম হোসেন দাদা তরফ থেকে ধোকা খেয়েছেন কি? খেয়ে নেবেন, তাড়াতাড়ি খাবেন কিন্তু। কি বলছিলাম, अब तबीयत में कोई फर्क लाने से रहे तू खफा है तुझे हम भी मनाने से रहे तू खफा है तुझे हम भी मनाने से रहे तुझको जाना है तो जा तुझको जाना है तो जा तेरी मर्जी पर सुन हम तेरी राह तो देखेंगे पर तुझे बुलाने से रहे। একটু একটু বাবার স্মরণ চলে আসলো। এই গানটা মানে বাবার ইন্তেকালের কিছুদিন আগে, তাই जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। যাই হোক, আমার বাবা একজন শিল্পী ছিলেন। ডেথের কিছুদিন আগে এই গানটা গেয়েছিলেন। আরে মত আনি হ্যায় আয়েগি এক দিন। দাদা অ্যাটেনশন প্লিজ। তোমার সাথে একটু মানে ফ্র্যাঙ্কলি আছি, তা তুমি করে বলছি, আপন মনে করি, কিন্তু তুমি পেছনে আছো, এটা ভালো। তুমি সামনে আসবে তো? আসবে না?
শুধু হাসবে। मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। যাই হোক, আজকে আপনাদেরকে পেয়ে খুবই খুশি আছি আমি। আপনারা খুশি আছেন তো? সত্যি বলছেন মন থেকে, কোনো মিলাবট না কিন্তু? খুশি আছেন? আমি তো অনেক খুশি আছি, দাদা পাশে আছেন, অনেক খুশি। আমার ফ্যামিলি আজকে শুনতে এসেছে, অনেক খুশি আমি। তাই আমি তো শিল্পী, কিন্তু আমার দিদির নাম কিন্তু অরিজিনাল শিল্পী, কিন্তু বাবা তো একটাই। তাই জন্য বলছি, আরে মত আনি হ্যাঁ আয়েগি একদিন, জানে জানি হ্যাঁ। আমরা যদি এটা ভাবি যে কালকে তো মরবই, আজকে শুয়ে দিনটা কাটাবো, এটা তো হবে না। এবং যখন উপর থেকে ডাক আসবে তখন কি বলবো এখন অনলাইন আছে এখন মরবো না? বলতে পারবো কি? যখনই ডাক আসবে তখনই যেতে হবে। আরে মত আনি হ্যাঁ আয়েগি একদিন, জানে জানি है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। এই দুনিয়াটাই শেষ দুনিয়া না, উপরে একটা দুনিয়া আছে, ওখানেও মুখ দেখাতে হবে। শুধু রোজা নামাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যায় না, মনটাকে ইমান রাখতে হবে, ইন্টারনাল ব্যাপারটাকে ভালো রাখতে হবে, তারপরে এক্সটার্নাল। তাই আমি কি বলছি, चांद तारों से चलना है आगे, अरे आसमानों से बढ़ना है आगे, चांद तारों से ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तुझे प्यार करते करते এখানে ছিলাম मेरी उम्र बीत जाए, বলছি দাদা শুনবেন, বেহতা হি যায়েগা। টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়, কিন্তু সুখ কেনা যাচ্ছে না। যে দুঃখের খরিদার কেউ হচ্ছে না। দুঃখটাকে যদি আপনি বিক্রি করতে চান, কেউ আসবে না, আসছেই না কেউ। বি প্র্যাকটিক্যাল। তাই আমি কি বলছি, সত্যি কথা বলছি তো। মনটা জোড়া লাগবে, 5 টাকা দামের ফেভিকুইক কিনতে হবে, মনটা জোড়া লেগে যাবে। তাই আমি কি বলছি, ये वक्त का दरिया है बहता ही जाएगा, जो तेरा नहीं कैसे तेरा कहलाएगा। ओरिजिनल কথা বলছি দাদা, वो छोड़ नहीं जाते जिन्हें साथ निभानी है, वो छोड़ नहीं जाते जिन्हें साथ निभानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार এই যে ইয়াং ছেলেরা কিছু উঠছেন, আমি কিন্তু কারণটা বুঝে গেছি। কল আসছে কন্টিনিউ,
কলটা না তুললে একদম ঝগড়া মারামারি হতে পারে। যাও 2 ঘন্টা কথা বলে আসো। जो तेरा नहीं कैसे तेरा कहलाएगा, वो थैंक यू, वो छोड़ नहीं जाते जिन्हें साथ निभानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। वो जो बैठा है मेरी राहों में उसे कह दो वो घर चला जाए। वो जो बैठा है मेरी राहों में उसे कह दो वो घर चला जाए, या तो रहे 100% मेरा या मुझे छोड़ के चला जाए। या तो रहे 100% मेरा या मुझे छोड़ के चला जाए। कातिलाना कातिलाना अदाओं से एक दिल इस दिल को हंसाएंगे रुलाएंगे मार ही डालेंगे। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। कातिलाना कातिलाना अदाओं से एक दिल इस दिल को हंसाएंगे रुलाएंगे मार ही डालेंगे। सर बुलंदी का, बुलंदी माने ऊंचाई, सर बुलंदी का एक वजीफा है। वजीफा माने होच्छे ऑप्शन तरकीब जेटाके बोले। सर वजीफा का, सर बुलंदी का एक वजीफा है। वजीफा माने नुस्खा जाके बोली। सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से सीखा है हमने। खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का तरीका है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का तरीका है। क्योंकि हर अंधेरा रोशनी में लग गया, जिसको देखो शायरी में लग गया। हर अंधेरा किंतु आमादेर सभाधिपति पम्पा पाल जी के महाशय के देखते पाচ্ছি না। চলে গেছেন কেন? যেতে দিলেন? যেতে দিতে হতো না। যাই হোক, আমি তো দেখা করিনি, তার আগে চলে গেছেন, কিন্তু তার ভালোবাসা আমার সাথে আছে, তাই কি না? পম্পা পালজি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। তাই কি বলছি, उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो। কি নাম? সোহেল? আমি ভাবছিলাম হাবিবুল্লাহ। যাই হোক, सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से सीखा है हमने। खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का तरीका है। उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। শায়রিগুলো ভালো লাগছে তো, একটু ডিপ মিনিং বলতে চাই, কারণ ভালোবাসা এগুলো সবসময় তো হয় না, তাই কি না? खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया। फाका माने होच्छे अभावी, क्राइसिस जाके बोले। खुददार मेरे शहर का
फाकों से मर गया और चादर चादर चढ़ते रहे मजार पे, बाहर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया। চাদরে চড়তে রহি মাজার পে, পুতুলকে সাজানো হচ্ছে, যে জীবিত তার গায়ে কাপড় নেই, পুতুলটাকে সাজায় রাখছে। যাই হোক, মানে মানুষ এতটা অ্যাডভান্স যে মানে অরিজিনাল গাছটাকে কেটে আবার ডুপ্লিকেট গাছটাকে কিনে আনছে। মানে ওটা থেকে অক্সিজেন কীভাবে পাবে বুঝতে পারছি না। যাই হোক, মাথার একটু গন্ডগোল আছে। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, चादर चढ़ती रहे मज़ार पर, बाहर जो एक फ़कीर था वो सर्दी से मर गया। बी प्रैक्टिकल ताई की बोलছি। और কিছু কিছু মানুষ আঘাত দিতে পছন্দ করে, ব্লাড প্রবলেম। কিছু কিছু মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকা অসম্ভব, এই দুনিয়াতেই ফলাফল পাবে, ওই দুনিয়াতে পাবে, এই দুনিয়াতেও পাবে। তাই আমি কি বলছি, किसी की दुनिया उजाड़ कर घर जो तुम अपना बसा रहे हो, किसी की दुनिया उजाड़ कर घर जो तुम अपना बसा रहे हो, वक्त तुम्हारा भी आएगा, तुम बस इतिहास दोहरा रहे हो। আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল কথা বলতে পছন্দ করি, যেটা সবারই কাজে লাগবে, আমারও ইনক্লুডিং মি। সবাইকে বলছি, কিছু কিছু মানুষ আছে মুখোশ পরে থাকে, তাই কি না? ইন্টারনাল ব্যাপারটা আলাদা, এক্সটার্নাল ব্যাপারটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি কি বলছি, আয়া বুরা জো ওয়াক্ত তো, দাদা অ্যাটেনশন প্লিজ, আয়া বুরা জো ওয়াক্ত তো। আর দাদা তো নিজের পদে আছেই, উনি অবশ্যই সবসময় উঁচু পদেই থাকবেন, আমি দোয়া করব, প্রার্থনা করছি। তিনি তো এমএলএ আছেন, কিন্তু আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি কিন্তু, মানে আমি বের হওয়ার পরে। আয়া বুরা জো ওয়াক্ত তো, আয়া বুরা জো ওয়াক্ত তো, हाँ रिश्ते बदल गए, आया बुरा जो वक्त तो रिश्ते बदल गए। आया बुरा जो वक्त तो रिश्ते बदल गए। সবারই জীবনে উতার চড়াও, সবার জীবনে আছে কিন্তু দুঃখ কষ্ট। দাদা এমএলএ আছে, কিন্তু দাদার জীবনেও দুঃখ থাকবে, সবারই জীবনে দুঃখ আছে। আর এমন কোনো মানুষ নেই যে দুঃখ ছাড়া আছে, পার্সোনাল দুঃখ আছে সবারই। তাই আমি কি বলছি, आया बुरा जो वक्त तो रिश्ते बदल गए, चेहरे की आड़ में कई, चेहरे की आड़ में कई, चेहरे बदल गए। সত্য ঘটনা বলতে চাই, বলবো কি? বলবো।
मुश्किल का वक्त आया तो पहचान हो गई। मुश्किल का वक्त आया तो মানে সবারই গাওয়ার ধরন আলাদা আলাদা থাকে। মানে ভোজপুরিটা যে গাইতেই হবে এটা কোনো মানে নেই। সুন্দর সুন্দর কথা বলছে, এটাতে তো কোনো সমস্যা নেই, তাই কি না? মানে অ্যাডভাইস কাওয়ালি সব থেকে বেশি ভালো, যেটা আমারও কাজে লাগবে, আপনাদের কাজে লাগবে। তাই কি বলছি, এটা মানে অরিজিনাল ঘটনা। মুশকিল কা ওয়াক্ত আয়া তো पहचान हो गई। गैरों की बात छोड़िए, गैरों की बात छोड़िए। मिजानुदा गैरों की बात छोड़िए, हाँ अपने बदल गए। गैरों की